NBA. All time. All time. Michael Jordan. Ako si Kobe. Shaquille. Jawu ko si Happy. Jawu. LeBron James. Ole. O, ikaw. Magic Johnson. Ako, Rodman. Rodman. Patay ka. Talo ka na. Ano ako? Curry. Ano ako? Si Giannis. O, ikaw. Sentro. Tim Duncan. Tim Duncan. Ang ganda. Ikaw. Sa akin, Garnett. O ikaw, Mags. Vince Carter. Ay, yun lang. Steven Seagal. Steven Seagal. Pangatlo mo. Si Jokic. Jokic. Yun. Ganda. Prime no? No, prime. Prime of the best. Dwayne Wade. Magkakasundo kaya si Kobe at si Rodman? Magkaiba na yung work. Magkaaway yun eh. Ang issue nun, nagkautang. Si Billups pare. Chancey Billups. Okay lang. Okay ako, Chancey. Dirk Nowitzki ako, Si Ako na, Kevin Durant. MJ. Magic Johnson, Tim Duncan, Dwayne Wade. Charles Barkley. Ako, si Kobe, Chancey, si Rodman, si Garnett. Dagdag mo si ano pare? Sino? Si Sumang. Kasi may point guard, pang 6 man kuya, Oh, pang 6 man. Hindi, sa akin, si ano ako. Sino bang okay akong sentro? Si Tyson Chandler, Tyson Chandler. pare. Oo, Chandler. Sakto lang. Ikaw, sino pang lima mo? Shaq. Dirk. Vince Carter. Steph Curry. Pare. Ay, dito nanonood ng Pang prime highlight. ni ano pare. Ilan ba kailangan? Lagyan natin 6 man. Lagyan natin 6 man. Sige, ano ako pare? Si Parker ako, Parker. Oh, ikaw. Klay Thompson. Klay Thompson, sino lima mo? LeBron James, point guard. 2 ko, Klay Thompson. 3 ko si Kevin Durant. 4 ko si Giannis Antetokounmpo. 5 ko si Jokic. Patay na kayo. guard si Lebron. Wala talo yan. Oh, ikaw, 6 man. DeRozan. DeRozan. O sino mga player mo? Point guard mo, Johnson. Magic Johnson. MJ. Si Wade. Dwayne Wade, Charles Barkley, Tim Duncan, DeRozan. DeRozan. Sa akin, tapad ko. ako top 5 mo. Si Deku. Sungjin Woo. Si Sungjin Woo. Top 2 pa lang, wala na kayo. Ako, kasi ang point guard ko na si Billups, Kobe, shooting guard. 3 ko si Rodman, 4 ko si Garnett, pang 5 ko si Chandler. 6 man ko, kunin ko si Ginobili. Sabi ko naman sa iyo eh. Ginobili. Hindi ako nagkakamali pare. Ito muna, si Mix, wala pa to eh. Ano yung mo? PJ Simon, James Yap, Pingris. Oh. Hindi, si ano pre, Baroka, Marcus Blakely. Ano yung mga player mo? Mags, point guard mo? Si Steph Curry. Tapos, si Dirk ang 4 ko, si Vincent Fresco. Tapos, si Shaquille. Ang 5. O sino 6 man? Panalo ka na eh. Pre, Ikaw sino 6 mo? 6 man ko, No. Kawhi Leonard. Ay, oo nga, Kawhi. Tingin nyo, sino yung panalo sa amin?